Uangalizi watukufu hamadi na mnaikao rimnika ni miadi ya kaya usiku wa leo ngarduwe nshingayo hangayo ya la maandamano ya mwendo wa amani kao ngojiri harmwa mji wa Marseille ngamuhisi wanyonsi pia na mnaikao do mwendo wa amani unu ikao ndo endelea siba hiwaja unu monesa ni mbabi ila fasulu ikao do lono mwendo wa amani unu wende na ufaliki hauone sa ila mwishi hauziru harmweze nyumba mbali na mbali kaongazi show wakazi wa mji wa Marseille dalilu riyono hako wakati kao do maandamano ya nuyandi sa ya mwendo wa amani unu bavunuma yabo ziliradi zo izo zinyakati da zino izo wende na ujomu ha nyumba ikawe nyumba hiyo ibali ya mwanamshe kaudi akaobo juu imsiso monti siba hiwaja huu nana wandu wako monti wende na uhunda bandu na madhora haukaya la magambal na mbali kaudi ya kazingara ye beton yende na wasuli wala wandu kao wasuli duaka hobonti wala mdika kaudi ya kaobo juu yani kajadangu hasha amma vapuha jan ngarutamba ukaya ipande harumwa ila beton ya he nyumba yobonti ebonge itongeza yakaya wala mdika kaudi ya kaya hima hawasuli obonti washlizi hawangalizi watukufika odo mridunga ngadunda harmo mji wa Marseille khaswa davanu ikaswa bado vo vieux port karamba do vo vieux port yapo ngargo aminu hanim rikaude ya jarmo mji wa Marseille ya ukaya yapo sar wasuli harmo ile jumba lahi la mera ya mji wa Marseille kao vando kao godin ya kokaya ikawaja omonese ukaya ngebidio ya lejeze zedomana haukaya namna wanadamu waishio zinyakati harmweze nyumba mbali na mbali kaziti masula yapo wingi wa maelezo na rudunge una mwendo wa amani kao ukabiliwa na wala ndikangwa waishio harma nyumba za zito za kikawaida harma mji wa Marseille. Je préfère faire un palace 5 étoiles plutôt que d'inspecter et de rénover. Après, je ne sais pas quelle est la solution. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est de rénover ou de démolir et de reconstruire? Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que la mairie ne sait pas, n'a pas fait son boulot. Aujourd'hui, je suis là, déjà, pour être auprès des familles, auprès des victimes, pour la solidarité. Parce que vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment un drame douloureux qui touche tout le monde. Qui touche 100 000 Marseillais, 40 000 logements insalubres et indignes ici. Ça aurait pu tomber sur de nombreuses familles. Déjà, je suis là en soutien. Deuxièmement, je suis là ici parce que on va dire par rapport à la communauté comorienne, puisque je suis sur Comore TV, je vois beaucoup de familles comoriennes qui viennent dans mon bureau parce que je suis élue adjointe au maire et conseil métropolitaine au sujet des dossiers de logement, en me disant mon logement est insalubre, j'habite, c'est trop petit, mon propriétaire il ne fait pas les travaux. Donc je les accompagne dans leur démarche et c'est très difficile. Et là je suis vraiment choquée de voir que ces familles qui viennent dans mon bureau pour des dossiers, pour essayer de les aider, de voir qu'ils n'ont pas pu se mobiliser alors que c'était là qu'il fallait être. Ici, c'était vraiment la manifestation contre l'habitat indigne. Voilà, contre l'habitat indigne, contre le logement insalubre. Et c'était vraiment l'occasion de pouvoir montrer, de pouvoir dire tout ça. Par rapport aussi au drame de Noailles qui s'est passé, comme je dis, c'est un drame qui touche pas que la communauté comorienne, qui touche tous les Marseillais. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Et je vais rajouter quelque chose. Je suis élue aussi adjointe au maire. De par mes fonctions, normalement, je ne devrais pas être à la manifestation. Puisque c'est une manifestation aussi contre la ville. Moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas contre la ville parce que je trouve que le maire a fait de bonnes réalisations. Après, il y a eu des politiques de priorité qui n'ont pas été faites. Ça, voilà. Mais vraiment... moi j'appelle à la communauté comorienne vraiment à prendre le sujet de logement, d'habitat insalubre au sérieux. Parce que c'est comme ça, c'est qu'en se faisant entendre qu'on pourra avancer au fur et à mesure. Alani lukaya umanda misilamu wakayabo mkomori isilamu haina manda misilamu ishakabo zajiri kamushida ya hudhuria mangula zinu ya unesa kaya za virazi virina hii makatifu yohandani na kahuja izabili tena miu mzazi ya undiharume nyumba yangu hayo mwanahe mihumjua ate mzazi mihumjua ka mama hangu
Beko kaja po mji mzima shai mwana hisi ushiriza na rondo za jirizinu yeye ndio mwana wae hani parawa yeye hanambia kaende nyumba ya mamadi ya danguha ama noveri mtsana tikazini aprebo na shazinu lazimu Nigeri onesema aktifu za jiri ukaya sotinyango ukaya wajiri nyumba ngolibo haina mwezi ngambila nyumba wajiro liba isi huhamie hamalakao ngasi mahakao no bakao numanga ya ngozo pia zo shinga zitahwa ajali zitawa shayo za jiziro vraiment no pengo choqué ukaya tikia sambla nyumba mbili manga Marseille ya mweville centre ville zilangu comme ça ils ont pia ngo choqué wakatondandise omwendo amani unu kabajavira dakika mbili vende na ujumha nyumba ikao ibali ya mwanamshe usobonsi yani baka mwanamshe akujundobo juu vende bapu haipande harumwe beto ya nyumba bonsi itsongeza la mwanamshe wasudi hobo obonsi wajau riono ya ukaya vende na ukoza ukaya bandi ya beto ya siha shawa jau baka wando kavironzi yani yende na wamia ani eba nganya tomani madai yanu kawo do mwendao na uyauzisa na mwenao ya ukanga tsola no zidimai zokana zo sangiza ko ukaya ande kartila uyu tojira nyumba za danguha do yu tena balko ya potena danguha tsona izo kanashinda maana yode serikali shao hone so tukifu yo wajibu ani wotone sako li kartu jibu zijirio zo wajibu se serikali shao fanya zo za hao kango oneze maiye ngo oneze nafasi ngo shinda trompe hao rejemba bititi horiza kwa banu ya jali ni ajiri juziyo wanu wazijua no kwa jasho tunda wachaza au kale 12 octobre njohambia he malocataire wakayabo mingu mamangu huo o apara pompier police no waja ma expertise waja wao no panda 10 heures wa expertise nyumba wangala pia mamba sans risque na mjemlale wanjia 2 semaines après nyumba danguha ya ngozonesa kabo karashina house chez moi ngono siwa ukazi ngozinu karjajibi wala kwa si cotize wan kwa tsupuru zongozinu zadunga za hao ndio wane nafasi kango ha changer au kwa tu changer rihisi hason pia ula mwendo wa amani ikaondo wa khabiliwa harma mji wa Marseille yala madai kaodo endao na uyataha ukaya ye madai hamandi namne kao mzidungu uongwa hutajawi wakai harma nyumba za kibinadamu ze nyumba ikaodo zijihunda au harma mji wa Marseille haswa harma hanu kaodo ye majumba yakaenda na ujongoha hakika kamrunganzo ya renkwa zitso yangalie kabati nyumba ikao mrungu subuti haikanti kamrungu ikonti sha mrungu ikonti nauria dalilu riono haukawa katika demanda manu yanuhu yandisa kama javira dakika nzima karibu na yapo le jumba la umoha au yapo majumba ya umoha vende na ujomoha beto ikao ibali ya mwanamshe ikao hakairwaria lasha kafiha yani hakarmwa ye taje ya hahe horwaria bala shaama ye shepande shapu harmwe beton ikao de nyumba yobonti yede na wasilo bonti ibali ya la mwanamshe zinya katirizamba uzinu nge harmwa zero harmweze hani iho l'hôpital waja walandika ndo akavira bavuni yabo la beton hopua isobonti itsongeza walandika ndo akabavuni yabo wanda na ukoza yabomba yasa ikao ndo juko yonesa harmo mwendo amani unu kaudo rawuhisi usiku wa leo haudu rawuhisi usiku wa leo harmo mji wa Marseille ikao ngarjo yakaya mji wa Marseille wangalizi watukufu nguo na binadamu mwinji wa Komori shama karni kwazito harmo mwendo wa ho binadamu wakabanu ikao muhisa nyonsi pia ye folen ya binadamu wakabanu ikao wawasuli vanu la meri shakuja kaona mkomori na ngarjo yakaya wa Komori wongo mengoni mwarika wakabidi wadai haukaya hezila matafitiri ikao rizifanya wa Komoro owenji ngo harma nyumba ikao kazitina ila namna ikao mwanadamu hayabidi yanshi ebonge wangalizi watukufu ngaromba Mwenyezi Mungu hanza hero balamina ike bano wa Komori ngo agenda ta wakati wailewe ya ukaya bani ni haki ya hao watanganyie sawa nwana nyao sha ama watibulie wananyao kengwa ndo wadai vao wajale oboju wa bishe yedara yabata pakanda hapo ngaromba Mwenyezi Mungu hanezula wanazo tipia rimnike nizo hanganga yo harma isetei Chamal, votre équipementier sportif. I can't stay.